Today's video maghinlo ako nan ako saging na litundan kay arang na napatay na dahon. Hinloan ko ini kay para maganan iza pagbunga, iza pagtubo. Amo ini ako kasagingan litundan na mga saging na mga tinanom. Auton ako video sa una na litundan na hinog na diri ako to nagtuba. Ini mga isaha na ininiza na bilin. So pila na sad ka adlaw ini nakakuha na sad kita ini nan kuan bunga, makatuba na sad kita. Kuhanin mga patay na dahon, hinluan inin mga kuan panit na mga patay para mahimsog ang saging, makuan an ija pagtubo, mutambok, mugana para puhon, makatuba na sad kita, makakaon na sa magkugi lamang kita mo man ini ato gazud kuan basta magtanom, makaani, magkugi, kakaon, amo man ini ang pobre. Tanim may aanihi. Sa pobre kita, magkugi lamang kita, makakaon gihapon kita. Jaoy gihapon ato mapaabot. Jari na natapos na ini humana amo na ini si Jaan hinlo na gazud human ra anak ko tagtrabaho. Thank you for watching.